पूर्व वर्धमान जिले के कालना कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पूर्व स्थलीय दक्षिण विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार स्वपन देवनाथ मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि कालना कॉलेज में 4 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। गुरुवार शाम करीब 6 बजे आसपास लगभग 2 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। इस घटना की खबर मिलते ही स्वपन देवनाथ तुरंत वहां पहुंचे और कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 2 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इस तरह की लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं। उन्होंने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत भी दर्ज कराने की बात कही। स्वपन देवनाथ ने भी यह घोषणा की है कि अब से कालना में रात भर स्वयं निगरानी रखेंगे ताकि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। আমি গেছিলাম যে আমাদের তো এমনি এজেন্ট রয়েছে স্ট্রং রুম পাহারাদার, তাদের কাছে খবর পেয়ে না কালকে 6টা বাজে 5 কি 6টা ওই রকম ঘোরফেরের মধ্যে 2 মিনিট সিসিটিভি বন্ধ ছিল। এটা ভোট স্ট্রং রুম থাকার ওখানে কখনো বন্ধ থাকতে পারে, তার প্রতিবাদ জানাতে ছুটে এসেছি। আরও কে বললাম রিটার্নিং অফিসারকে যে এটা কী করলেন আপনারা, মেশিনারি এরকম থাকবে যে 2 মিনিট বন্ধ, ডাকাতি চুরি ডাকাতি করে 2 মিনিট দিতে হয়, তাকে আধ ঘন্টা ধরে ডাকাতি হওয়ার কারণে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সোলার অলঙ্কার খুলে দিয়ে গিয়ে সে তো নিয়ে যায়। যদি চুরি করার জন্য করেছে মনে হয়, ডাকাতি করার জন্য স্ট্রং রুম। কতক্ষণ ছিল বন্ধ? প্রায় 2 মিনিটের ওপর বন্ধ ছিল স্ট্রং রুম। তার প্রতিবাদ জানানো আপনাদের সামনে, শুধু তাই নয়, এবং আজ থেকে আমি নিজেও থাকবো, তার কারণ একবার কখন হবে এটা হতে পারে, এবং তার রীতিম অভিযোগ আমি দায়ের করেছি। আরোর সঙ্গে নিজেও টেলিফোনে কথা বলছি, কালনা কলেজে সকালবেলা এসে 2 মিনিট কেন সিসিটিভি বন্ধ থাকে। আমাদের ওরা ছিল, আজ থেকে দেখলাম কারোর উপর আসবার কারোর কাগজ বন্ধ।